हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे। मोर पुणी थे यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने देखुथिबे मोर दीटा ब्लॉग गलाय से ब्लॉग रे तो आपन को जणै नथली कही आपन को जे कौ जगार कौन करूँ कौटी रोची बेली कहबी बेली मुझे मालकानगिरी रोची आसीगला मालकानगिरी रहीबाटा आसने मोर हो 2.5 वर्ष होगला आसी मालकानगिरी रहीबाटा। मालकानगिरी मु जॉब करुँची। मो घरटा हूँ केन्द्रापड़ा। मु केन्द्रापड़ा बाबा बाबू भी से अच्छा पलि आसी मालकानगिरी पलि आसी। मालकानगिरी ना तो शुणिले समस्त मैंने डरती मालकानगिरी मुझे प्रथम भी शुणिली आ मालकानगिरी जीवी बोली मुझे पूरा डरी जाइए कि मालकानगिरी जाइना माओवादी अच्छा ये अच्छे ना सेमती किसी भी ये ना सब शांति पूरा ना कि पाटितुंड ना झगड़ाआंडी ना किसी का सहित गंडगोल किसी भी ना आमती परिवेश बहुत भल भी लगुच मत रहीबाटा भी। आज ब्लॉगटा बनइबार कौन कि आज मालकानगिरी आज तो बंद अच्छी तो आज बाहरी गोटे जगह को आपन को बुले भी नहीं जी मालकानगिरी गोटे भल जगह को भी आपन देखिए पसंद भी लगे आपन आशा करुँच। चलते जीवा जगार पहुँची ना मुझे जगह भी देखेबी आ कि आप सहित कथबार्ता भी हेबी रोची ना मालकानगिरी बंद अच्छी बोली आईटा तार ये स्ट्राइक कर कौन आदिवासी बोधे आदिवासी मैंने मालकानगिरी आज बंद स्ट्राइक कर देखु सब गाड़ी फाड़ी सब थुआई देखिपे दुकान बजार सब बंद अच्छी मार्केट भी बंद सुनसान सब जगह मार्केट बंद अच्छी। देखिए आउ मालकानगिरी आज स्ट्राइकटा केम कौ टाइप चली आज कौन आदिवासी बोधे बंद कर तो आसली जो जगह आपको कहूली बुले नहीं जी बोली बस मुझे जगह आसिना पहुँचली आप देखिपे जगार माहौलटा केमितिया ये जगह केमी लगुच वहाँ तरह आप आसे मैंने मालकानगिरी ये जगह को निहाती आसबे टिके बुलिकिना निहाती जीवे आ बहुत भी भल लगे सुंदर भी लगे परिवेश माहौल बहुत शांत भी अच्छी ये आपण को आगू भी ए रोड आगू भी आपन को किसी नुआ नुआ जिन देखी आ गोटे जगह को लेकिन जी आटे मालकानगिरी यही जगार प्रॉपर्ली यही जगह गोटे पार्क अच्छी आटा अच्छी आज खोला अच्छी कि बंद अच्छी मुझे जानी बस आपको से जगह को भी नहीं जी देखे देखी आनी देखिपे एपटे तले तले ये जो रास्ताटा देखिपुर ये रास्ताटा जो जाइए भी लिंक अच्छी ऊपर पटे जाए बाहर बस स्कूल भी ये जगह देखूँ ये जगह गोटे स्कूल अच्छी माहौल पूरा शांत और ये जो देखुं ये पहाड़टा आ भितर सब ये गोटे ही बड़ पहाड़ खाली तो आप जुआड़े भी बुली जातु कैमेरा देखे दूसरी आपको व्यूटा केमी बस आप जुआड़े भी देखिए केवल ही पहाड़ आउ कि ना आईटा हूँ मु जो जगार आसी पहुँचली ना तो कहली कि जगार नाटा कौन यहाँ हूँ सतीगुड़ा डैम यहाँ मालकानगिरी सतीगुड़ा डैम बोली ये डैम तो देखिए बहुत खाल पानी बहुत प्रचुर पानी आउट देखुए डंगा भी चली ये सेपटे ये बोट्रे जाऊँ तो बोट तो जापरि बस सेपट को देखे भी नहीं जी सेपट को बुलाइवाई नहीं जी बोट देखुए अच्छी पार्क अच्छी बोट सब जाऊँ बुलाबुली कर सबुआड़े डंगा भी चलती आछपी जाल भी सब बसी माछ धराधरी हो भी धरुँच आसतु एपटे लाइन आगू जावा आपन से जगार मुझे देखदेवी आ पहुँचे बस जावा बुलाबुली करवा मस्ती करवा कि
ଆପଣ ସହିତ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଇକୋ ପାର୍କ ସତୀଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଠି ସାର୍ ବସନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠୁ ଆଙ୍କଠୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ଟା କରିକିନା ନେଇଯିବା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଗେଟ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆପଣ ବୁଲେଇବାଲେ ନେଇଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି RS କାଫେଟେରିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ନୂଆ ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା କି ନ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଡାଇନୋସରଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହାର ବି କିଛି ନେବାର ଥିବ ଏ ଡାଇନୋସରଟାକୁ ଆସିକିନା ମାଲକାନଗିରିରୁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏ ପାର୍କକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରିରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ନେଇପାରିବେ ତ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେଉଁଠି ନା ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଖିଣା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାର ଲୁକ୍ଟା କୋଉଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ବୋଟ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ବୋଟ୍ ଭିତରୁ ତ ଏଇଖିଣା ଯାଇପାରିବେନି, ବୋଟ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ବାସ୍ ମସ୍ତି କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ହିରୋ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ରହୁଛି। ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ପାର୍କ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଭିତର ପୁରା ମାହୋଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି ମଜାକ ବି କଲି। ନାଇଁ ହଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପୋଜ୍ ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ହଁ, ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ବାସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ମାଲକାନଗିରି ବିଷୟରେ ବାସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଲକାନଗିରିରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଉଠେଇଲାଣି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ରହୁଛି, ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।